الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومسرف الأمور بأمره ومديم النعم بشكره ومستدرج الكفار بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل الآقبة للمتقين بفضله وفعل عباده من ذله وأزهر دينه على دين كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أسرى به ربه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد أحب الله تعالى واصطفى من خلقه ما شاء من الرسل والأنبياء والبلاد والبقاع، ومن هذه الأماكن مكان قدسه الله وشرفه وعظمه وكرمه، إنه مسجد الأقصى وقدسه المقدس وإرث الأمة الخاتمة الذي يسكن كل قلب مسلم. ذكره الله في القرآن العظيم باللفظ التقديس والأرض المقدسة والمسجد الأقصى باركه الله وبارك من حوله وبارك ما حوله، ففادت بركته الدينية والدنيوية حتى بورك الذي حوله لبركته. فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أمي الله تعالى فوق ولمن دون كبركته عليه مساي لنون إسلاميات مباد مسادو كافريا ني كافر وكان كريبات ولا الله تعالى بدون يلما ككلو فنكا سوي. أمي الله تعالى فوق ولمن ni ala ye dugu min jɛ o jɛra minnu kunna u ka ala fo n'o ye ka tila k'o minɛ ni barikada ye ka ɲɛsin ala ma. an bɛ seereya ka dɛnkɛnɛya ko bato masa si tɛ yen mun ni bato ka kan tiɲɛ da kɛ la. fana kɛra masaba ala taala ye a kelen pe dugawu fɛn ma ale sɔrɔ a fɛnɛ ma fɛn sɔrɔ wa kaɲɛ ɲɔgɔn tɛ ala la. an bɛ ɲɔgɔn ladege fɛn bɛɛ la mɛ ala t'i ladege a ka dan fɛn fɛnɛ t'i ladege. an bɛ seereya ko kura ka dɛnkɛnɛya masabalo taala ye ciidenw na samanti ci amma ciiden min n'a ɲɔgɔnma n'a ɲɔgɔn tɛna tuguni. ciiden min bɛ yen n'a tigi y'i to a ka bonya kɔnɔ n'a ka fusamantiya ka ala kira labɔ dugukolo sanfɛ ka taa n'a ye fo sanfara 7 fɛnɛ sanfɛ bal k'a layɛlɛ fo larosi yɛrɛ kɛrɛfɛ. tuma dɔ la e ɲɛ b'i da danfɛn fɛn fɛn nka kira sera yɔrɔ la a si ma se yen. an ka ala taala fo a ye ala kira deli min kɛ an ma ka tila ka ɲini ala o kisi n'o nɛɛma caman a k'o kɛ ni jɔn belebele ka jɔn min ni ala ma ɲɔgɔn dan a tɛna ɲɔgɔn dan tuguni. a n'a ka so dunkɛ sanuma a n'a ka sahaba belebelew minnu ma sɔmi a ma jigin u kɔnɔ o ma hakilina ta ka ala ka ciden janfa ka dɔgɔyama lasa ma walima ka dɔgɔyama lasa kanubaa ma walima ka dɔgɔyama lasa ka so dunkɛ ma o sahabaw kan b'olu den ma. ala taala ka kisi n'a ka nɛma ala ka caman kɛ olu ka ni maa minnu tugura ni maa kofɔlen ninnu nɔ ka ni ɲumanya baara fo ka taa se don an bɛɛ lajɛlen bɛna wuli k'an jɔ ala ɲɛkɔrɔ don min o don ni jɔn min kunna jɛra kunnangoya tɛ yen ala ka ne ni fara kunnan di jɔn kan. o don ni jɔn min suturala lebu tɛ yen ala k'an bɛɛ lajɛlen fara jɔn kan minnu bɛna sutura kiyama kɛnɛ kan. an badi alisilamɛw, an ka sira ala ɲɛ, an ka dɔn waati kelen an ka baara si tɛ yen mun bɛ minɛ ni baara ma cogo fɛn kan mun tɔgɔ ko ala ɲɛsiranya. an ka sira ala ɲɛ walasa an ka gɛrɛ ɲɔgɔnya sɔrɔ an ni ala cɛ sini. an ka sira ala ɲɛ walasa an ka don arijinɛ na wa an ka sira ala ɲɛ walasa an ka arijinɛ kɔnɔ don ka kɛ don o don an sigi bɛ ala ka ciden kɛrɛfɛ foyi t'o lase jɔn ma ni ala ɲɛsiranya. Allahumma rabbi ala ɲɛ siranya lakika n'a dabali an b'a ɲini ala fɛ ala k'o kalifa ne ni aw bɛɛ lajɛlen. ala ka danni cogo la
abadama denw dan k'u bonya ni ɲɔgɔn ye danni cogo la a ye mɛlɛkɛw fana dan k'u bonya ni ɲɔgɔn ye farikolo bonya ko tɛ nka bɛ lahɔrɔma bonya de ma ala ka danni cogo la a ye dugukolo yɔrɔ dɔ fana fisaya ka tɛmɛ dugukolo yɔrɔ dɔ kan dugukolo bɛɛ lajɛlen ala ta'ala ka yɔrɔ de maa si tɛ yen mun ye dugukolo nin dilan ala de y'a dilan ale de ta wale ala de bɛ tila ka dugukolo n'a sanfɛ fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ta mɛ o bɛɛ lajɛlen n'a ta ala ye dugukolo yɔrɔ dɔ fisaya ka tɛmɛ dɔ ka yɔrɔ dɔ bonya ka tɛmɛ dɔ ka yɔrɔ dɔ kɔrɔta ni dɔ ye o yɔrɔ minnu kɔrɔtara diɲɛ na maka b'a la maka n'a lamini bɛɛ lajɛlen ye lahɔrɔma yɔrɔ ye madina fana b'a la alaw ta'ala sɔnna ka bonya da madina kan hali ka da ka kira ba su dan bɛ madina dugukolo kɔrɔ hali ka da o na yɔrɔ belebele ni sabanan yera la o ye palestine ni sabanan yera la o ye baitul muqaddasi ni sabanan yera la o ye kudusu sharif ni sabanan yera la o ye masjidul aqsa alaw ta'ala yɛrɛ ko a ka kuma sanuya bɛ masa ye masa min y'a ka jɔn na sufɛ taama asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ale alaw ta'ala ye sufɛ taama kɛ n'a ka jɔn ye ka bɔ lahɔrɔma misiri la n'o ye maka misiri ye ka taa n'a ye min ila almasjid al-aqsa n'o ye yɔrɔ jan misiri misiri min bɛ yen n'a yɔrɔ ka jan n'o ye palestine ye ka taa ka palestine ni maka ka jan ɲɔgɔn na kalo kelen taama o waati y'a sɔrɔ avion tɛ yen mobili tɛ yen moto tɛ yen maaw bɛ taama ɲaamɛ de sanfɛ walima so sanfɛ walima i ka taama i sen na i taatɔ la kalo kelen i segintɔ la kalo kelen mɛ saafo seli kɔfɛ yanni fajiri ka se ala ye sufɛ taama kɛ n'a ka jɔn ye n'a farikolo ye a nin tɛ dɛ n'a danna ni ma o tɛ kɛ kabako ye ni nin don o ye sogo de ye e bɛ sogo ne bɛ sogo ale yɛrɛ bɛ sogo ala taamana ni ala ka ciden farikolo de ye sallallahu alaihi wasallam ka bɔ ni lahɔrɔma misiri la n'o ye maka ye ka taa yɔrɔ jan misiri la n'o ye palestine misiri ye o yɔrɔ belebele alaw ta'ala y'a ko fɔ misiri maana kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman na k'a bonya an fana kan ka yɔrɔ nin bonya k'a kɔrɔta an fana kan k'a kɔrɔta ka lahɔrɔma yira an na an fana kan ka yɔrɔ ni lahɔrɔma sabati an dusukolo la samin tɛ manamana yɔrɔ ye ala bolo yɔrɔ barikama an b'a fɔ min ma ko lieu sacré sami o de n'a fɔra ko sami a bɛ faamu ni jamana belebeleba naani ye bi hali ni yɔrɔ dɔɔni bɛ tigɛ ka fara ni ko sami i ko palestine ni ko sami i ko syrie ni ko sami i ko jordani ni ko sami i ko liban hali ni jamana wɛrɛw bɛ yen bi n'u fan dɔɔni bɛ tigɛ ka fara ninnu kan mɛ nin yɔrɔ belebeleba naani de dɔɔnin don ni sami ala ye nin bonya n'a ka kiraw ka munumunu kɛ yɔrɔ ye k'a bonya ni kiraw ka taa n ka segin yɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnya la palestine nabi ɲuman min sen ma don palestine dugukolo kɔnɔ walima palestine dugukolo sanfɛ a man ca dɛ k'a daminɛ seyidina ibrahim ka na bila alakira la sallallahu alaihi wasallam nabi ɲuman minnu n'a la ciden minnu n'a la ni mun ma bange ye i n'a fɔ seyidina isa i bɛ taa sɔrɔ o kaburu bɛ yen i n'a fɔ seyidina ibrahim walima i bɛ taa sɔrɔ o tɛmɛna ye i n'a fɔ musa i n'a fɔ suleiman i n'a fɔ zakariya i n'a fɔ yahya walima o tigi ka saamɛ yɛlɛ kɛrɛ ye i n'a fɔ alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam o b'a yɛrɛ palestine tɛ yɔrɔ fitinin silamɛya tariko la yɔrɔ belebele silamɛw kan ka kɛ palestine fɛ yɔrɔ belebele an kan ka ni jamana dɛmɛ yɔrɔ belebele an kan ka sɔn min ta palestiniyɛnw ni anw ye kelen ye a silamɛw an kan ka u dɛmɛ lahala bɛɛ la ka da alakira ka hadisa kɛ sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluma i balima dɛmɛ n'a bɛ tɔɲɔli la walima n'a tɔɲɔla sababu ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam an b'a dɛmɛ n'a tɔɲɔla mɛ n'a bɛ tɔɲɔli la an b'a dɛmɛ cogo di alakira ko alayhi salatu wasalam i b'a bali ka bɔ tɔɲɔni na o fana y'ale dɛmɛli dɔ di o tuma na an bɛ ninnu dɛmɛ ka d'a kan u tɔɲɔlen an bɛ ninnu dɛmɛ an balima silamɛw don anw ti palestine dɛmɛ k'a tɔgɔ ye palestine ye an ti palestine dɛmɛ ko arabuw don an ti palestine dɛmɛ k'u dancogo cɛ ka ɲi anw bɛ palestine dɛmɛ kun damadɔ de kama o kun damadɔ a bɛ ɲini silamɛ bɛɛ fɛ wajibi la i ka kɛ palestiniyɛnw fɛ a bɛ ɲini silamɛ bɛɛ fɛ wajibi la i ka kɛ palestine dɛmɛbaa ye a bɛ ɲini silamɛ bɛɛ fɛ i ye alikaba kanu cogo min alakira ka misiri ni i y'a kanu cogo min sallallahu alaihi wasallam misiriba min filɛ palestine dugukolo sanfɛ kudusu sharif n'o ye jerusalem ye i k'i jija i ka misiri nin fɛnɛ kanu ka d'a kan ala ka ciden ka kumakan na ka fara masaba ala yɛrɛ ka bonya k'a ka kitabu belebele kɔnɔna la an bɛ kɛ palestine fɛ anw bɛ nabi ɲuman min nɔfɛ n'o ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam a ka sufɛ taama kɛra yen de
ka bona yimaka ka tana yi Palestine kalo kelin tama ala kira yo ka eri damado walma militi damado aha ka kila ki to Palestine de ka ele sanfe ala kira mi to ali maka ere ka ta sanfe taman ala kira yi to Palestine de ka ele sanfe an kan ka ke Palestine tawla ka da ka du ko to bi Qur'an ko Allah am de ke Palestine fe jiya kono misri bele bele munum be jiyana ni Allah taala yere yu bonya misri bele bele munum be ni ala ka tide yi bolo nyeshi ama am misri bele bele joli la Palestine misri de islam Palestine misri ma fi na ngo bonya la me joli la shila Palestine misri de islam aha Abu Dharr al-Ghifari akadi sadode akwali ala krayin ka sallallahu alaihi wasallam yala misri folo juma jora du ko lo sa ala kira ko alkaba misri ko di folo jora misri mana du ko sa salata ha akwala kira mano bore misri plana yin jumai ko Palestine misri ko do so sharif masjidul aqsa ala ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ako yala tanjulibuni nyonche ala kira ko sambina maka misri joli sambina Palestine misri nana sambina o sambina ni de ko fe misri to nana jodu ko lo sa sambina ni de be maka misri ya ni Palestine touch o bayira na kafo misri fitinin te o bayira na kafo misri koroba o bayira na kafo bonyala la hormala korotala misru la bilibili no yi Palestine misri an kan ka ke Palestine misri ka ke Palestine on fe ka sobia kenini asabana misri la hormayala maka bunyata ka yoro do segere ki kam minanta ka dei kuna meta yimfe o misri shite jiena ni misri sabati misri sabadron no kafani parce que an fana ka kan tara sita an ga ziyara ujar yoro la hormako ujar yoro bunya ujar alaka cidin ko di sallallahu alaihi wasallam ko mamma ngante ki ka dunita ka dei kuna kibeta yoro la bunya kama fona kara yoro sabai o yoro polo yi alkaba misri aflano yi Palestine misri asabana wa masjidi hada kana likra ireka misri sallallahu alaihi wasallam ebe teki ka jombi ye ka tinye da yoro mika kata yoro ziyara a yoro bunya kama ni misri sabat alaka cidin fle ka Palestine misri fal an kan ka ke yoro ni fe hal ka dala kra kan kuma kan ka sallallahu alaihi wasallam o bayira ka ko yoro fitininte ko yoro beli beli batu masabalu ta'ala ay ke Palestine fe hal na dana nabi mo temete mana yoroni ay ke Palestine fe hal na dana e ka kira basilila ni nabi mo ya misri kono nan ay ke Palestine fe hal na dana e ka kira ba ye ka ba ko mina magajiyana sili fardara ka tammi o sankilin de na yele la sanfe ka to sanfe de sili farda dirama alo jiginna ayada minami ka labami abela jele Palestine atato atemana misrin net asigintola atemana misrin net jibril kelenga elena ikon halka dani maslami o man take getna yi Palestine gol halka dani man kan biskunda ele Palestine an ganga ke Palestine fe kadaka misri min de Palestine tate islame bele jilen to la misri de do an ganga ke Palestine fe halka to be ke an ga ke Palestine fe islame ya koron bele bele ba to kera Palestine sante melo abi ambe bla ka tele ka nyesha al kabam wati do temena ambe ku menyeshi Palestine o temena ya na Allah taala kasra de ala ka tile mai nyeshi al kabam ala kare kalutan woro ka tabla tan wolum bla ala kira ba ka tele ki nyeshi baitul muqaddas Palestine kono ha me jara ala kire de ka ala weli ala kan nyeshi woro were dama muntini o nyeshi woro ka ke jumai o ka ke makai ala kira to sidi do la do ko lansra sidi ay jofla sidi ka sura nyeshi me Palestine man jofla laban Allah taala yi wayu digaka ko site bi se ki nyeshi al kabama nuson inyesham seli kele na ala kira yi toni na ki nyeshi wodi kama do seli la kene doka kibara tarafu yi Madina kele na ko ala kira seli la ki nyeshi al kabama de aw nu nyeshi ne Palestine ma halisa olu yu to seli la yoro bela ko nyeshi al kabama o kera kene mi ka o kene misri de jora e ka to da ko masjidu qiblatayn ko koron flam misri hal sini mi tan Madina ba misri salat Palestine so arba wan kan ka keni dubu fe ka keni jamana fe ka da ka islamia Europa islamia Europa ko talimbat an kan ka kenu num fe ka tobe ku to nyolen bala jere ma du to nyolen wa israel ka to nyote de jimo ire de baka Palestine to
Israël est chidin mauma mun fam Israël kan bon ko kam mar pakise ko kam ma fa akelen tapu ani diema bebe ne ndoala wode kama Israël ba ke foi tibwa foi kada ka diema de kelen no ka shu kabla ulu de kelen no ka ke chidi no tali kelen tew ayalla je diema kono ni me ke yoro jumena ko oni ma sharia gele ta ti kama ayalla avec jamana jumena ke pariera kan nge dola aw ko abi droit de l'homme clé aw ko amnesty international de bawbolo ma do baka tasma jigi demsen ka tasma jigi muso ka tasma bi halifatu kayrola aw ka la jabe ke jamana jumena ko oni te wuli ki jo ni wati mi Israël jabe ta ka mawfa demsen fitinu erela awre nyaba demsen san wolon san shekin santa ka bela jilen perti fola ko me pode ko faw deun kara yetime wu fawsa nga sisan faw de baka balu deun era de baka tay den shudo afikin jomba gani barake Israël abaka kani jonga yamare jiebe de kadaka munu ko maga Palestine de makun abe Palestine to abe reali Israël de kofe no e kiar arab jamana mi de giena sita kama to Israël ko mancha fola bele jelen ni coopération ti gon Israël ya sisa be bolla tun na américain rek ka prison abe bolla ka ti bloquer papier la anson an Israël ka baraka nyo en fait ni sona Israël ye doro koro ki bana Palestine abetin mamu sona Palestine abele jelen banen do Israël ngani sona Israël ibe ba Palestine ise ko shita o de bara be diena o de kama onye be Israël de la o de togo baka ko bomu baka bo de pays no te diere de sona Israël ka Palestine neutralisé ka joshi ka bo kartistan diere de sona ani bien sona ni toro mi bora ni ko fe ambe be sigina parce que awere baka ko ni ke Palestine ko tem de la ka kisa do fiina ya modem sanin be ya kala kitabu kono tilawa al-arabiyyan be ya wara bani mishi sabami ku mi ñom fe lay mishi kilingilin bennege fanna la laba kilini mishi kile ya mishi saba wara bati su saba la ñom manana naka negeni ken yetti mandu ka ble mandu ka jemon kasiru baka o fere kilime ke ana u banga tugu be mile kilin ka njolo kari atobe ke sa jamana shiti fanga be jamana mina nu ko fe ame tugu no wala baga ke diena de aha ni ya saka allaje islambe jamana jume be mu yere bi ce ka wuli ni bara mun baka ke diena mabe amma aya dabla wal ma na mi nyona aw nyaba jamana jume na bi diena law marabbi fona kara turki president ya kilim no te timma shidi mangame diena nun ka feren nun serano ka dabali jugu serano ye aywa la nyini munge wode plen nanye Palestine tunu numbolo ka sula adu seje o bina nya shiro juma mo Saudi bete ni tege di mama bi nongo de mine otuma na adu seje o nya shi Saudi Madina fene yawde de la ka tme Madina tew ala kra be sim Madina watini yawde o kumbi yawde o kumbi banu qaynuqa kumbi banu nadir kumbi banu qurayza kumbi hal sa dini be yahudiya kono wali sinu dabe sam nuclear Palestine na doro be Madina take nuclear Madina doro be Makkah islamiya kono Madina tawbulu tuguni Makkah tawbulu tuguni jume tora sita jume tora awbulu Madina bore Makkah fene bore islamiya tugu ba tora jume anga koron be min anga nyeshi yoro be min ne kulushi bo kulushi la atote kulushi bo makonya atobe ke tetri jala islamiya to bebe ke to di sa no tena fatiya nuga la yini ni de wode kama diye kafri jamana babbe kele no ki dugo Israël le ko fe ka Palestine ngele aw renye bala ko Palestine ko du aw nyela nga dugo la Palestine ko tede islamiya ko de yani hakili masafa mu mai se ka fam halika su yere ta la nga go guyi do be dim do ba fo ni tanya trala munanda be donina tanya ka jamana ko ni be inta eta kalama ni dugu ka clarité diye islam be kelen ni fami islam fi man soro kelen de jeman ni fami islam jeman soro kelen de fi man soro islam be kelen zimmatul mu'minina wahida ala kira ko ambele jelen ka kuma ye kelen ni ban mabdo be aywa jugu bolo kani sigede e kan ka wuli de se ko ye de mem ye ka awre ko bamananga na ko ne dugwai ma shuka kana fa bo karta shuka iba ko ko bo an shuka fakki na klara karta la abina nyashi de ma nana nya yere mini ka wati do temena kun an ka taya kunteni meslama usira meslama usira
bi silamɛw dɔɔni de b'an jɛ 2 milliards la 2 milliards dɔɔni de b'an jɛ a la dɔw b'a fɔ 1 milliard 800 millions d'habitants silamɛ minnu bɛ dugukolo sanfɛla dɔw b'a kɛ plus a kɛra cogo cogo ye an bɛ moins de 2 milliards la dugukolo sanfɛ mais waati dɔ la ni maa ninnu taara kudusu sarifu mun na n'o ye Palestine yɛrɛ tɛ hali dugu minnu b'a kɛrɛfɛla la u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ jɔnya la o waati kɔnɔna na hijira san 15 ka taa bila san 16 la n'o bɛɛ bɛ an ka nanzarakan yɛrɛ ma 637 ala y'a ka waraba dɔ ci ka ɲɛsin Palestine ma ka taa libéré n'o de ye Al-Farouq Omar bin Khattab maa kelen dɔ bɛ yen a ka fisa ni maa 100 ye Omar bin Khattab ye kɛlɛbolo de wuli ka bɔ Maka walima ka bɔ Madina k'i ɲɛsin Palestine ma ka taa libéré o kɛra san jumɛn hijira san 15 dɔw ko hijira san 16 n'o bɛɛ bɛ l'an 636 Isa ka bangeli san 637 Omar sera ninnu ka Palestine libéré k'a lasegin a ka silamɛya la Omar tilalen dɔw y'u gɛrɛ a la ko Omar minnu tun bɛ Palestine chrétiens don u ka église filɛ an ka ci a ko ayi a kan'u ka église ci a kan'u ka basokɛyɔrɔ ci a y'a to yen ne nakun ye ka misiri de libéré u k'a dɔn ko misiri ni silamɛya tɛ ni mun bɛ se ka sigi a kɛrɛfɛ hɔrɔnya lafiya la u ka sigi n'i ko i tɛ sigi a kɛrɛfɛ ni balawu de tɛ sa an b'a yir'i la k'a fɔ an ye cɛ ye nka Omar donna Palestine ka bɔ a ma maga chrétien kelen ka basokɛyɔrɔ la n'i bɛ civilisation diinɛ ɲini silamɛya n'i bɛ droit diinɛ ɲini silamɛya hakɛ sabati diinɛ n'i b'a ɲini silamɛya nka Omar ta nin kɔfɛ ni 4 siècles san 400 o kɔfɛ 1099 san 1999 Nabila Isa ka bangeli la ni maa kelen y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na Palestine minɛ tuguni o bɔra yɔrɔ jumɛn a fanba bɛ bɔra Europe jamana dɔ bɛ Europe bi u tɛ ka kuma mais a ka d'u ye Israël b'a ka mun kɛ Palestine parce que olu yɛrɛ bolo silamɛw de nana ka chrétiens gɛn ka bɔ yen n'o tɛ chrétiens de ka yɔrɔ l'an 1099 ni maa kelen ninnu seginna tuguni ka don Kudusu la a waati kɔnɔ o ye silamɛ min faa a bɛ silamɛ maa ba 70 dɔw yɛrɛ fagara misiri kɔnɔ k'u da k'u kan a kɛra Palestinɛw na Kudusu sarifu ni misiri min filɛ ka adamaden da k'a kantigɛ maa ba 70 o y'o de kɛ o selen silamɛw la silamɛw tora ten fo san 80 kɔ se t'an ye dabali t'an ye Alahu Taala ka waraba ti ban dugukolo sanfɛ o waati kɔfɛ Ala y'a ka waraba wɛrɛ ci tuguni n'o tɔgɔ de ko Yusuf bɔnna Ayub n'an b'a fɔ a ma ko Solahuddin al-Ayub denmisɛnnin a si ma se san 40 moins de 40 ans ka cɛw fara ɲɔgɔn diɲɛ silamɛ jamana bɛɛ a kelen k'a bɔ a da dɔw yɛrɛ bolo k'a magara tasuma de an bɛ se ka taa an kɛ ninnu ka puissance bɛɛ bɛ yɔrɔ min na a ko an bɛ taa ni maa min labɛnnen don o mako b'o de la ni mun b'a labɛn e tɔgɔ nɔ a y'a kɛ istikhara o kɔfɛ k'i ɲɛsin yɔrɔ nin ma kɛlɛ belebele 2 bɛ yen Solahuddin Ayubu y'o de tɔgɔ ta ni san 1 kɔnɔna la 1187 kɛlɛ fɔra fɔlɔ kɛra Ma'arakatul Hattin a ye maa ninnu bunti k'u faga yen o kɛra kalo 3 kɔfɛ de a jiginna Kudusu sarifu la n'o bɛ bɛn 2 octobre 1187 octogaro kalo tile 2 san 1987 a nana ka Palestine libéré ka bɔ chrétiens n'o ye croisé guerre croisée a yɛrɛ b'a kalama a y'a caman kalan histoire kɔnɔna na a nana ka Palestine libéré k'a lasegin silamɛw k'a to fanga kɔnɔna la jamana 3 mɔgɔ de y'ale a bangera Iraki jamana k'a ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ Syrie k'a ka fanga bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔ jumɛn Misira jamana a ka waati ale de ye Misira ni Syrie fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana kelen Solahuddin Ayub kamalenkɔrɔ kun don hali n'o y'a sɔrɔ a si kun tɛ cɛkɔrɔba si Solahuddin Ayubi Ala filɛ ka barika don a la a keli a ye hakilina min ta mais mɔgɔw farala kan k'a dɛmɛ a ye Palestine libéré k'a lasegin silamɛw ma a y'a sɔrɔ yann'a k'a libéré u nana ka courant de sigi Palestine yɛrɛ sanfɛ courant de bɛ yen ka courant de sigi Palestine sanfɛ n'o ye misiri min sanfɛla ye ka kɛ i n'a fɔ église san 80 dɔɔnin olu b'a kɔnɔna la nka Solahuddin ka libération kɛlen o fɛn minnu bɛ a y'a bɛɛ kari-kari ka misiri nin sanuya k'a lasegin k'a di mɔgɔw n'o ye silamɛw
amma ko beni ñogonaw de la dugukolo san kalama comme ala kira donna makka to mi fatu makka wa soro jo keme sabani bi woro min be alkaba kono ana kerefela ay bere de sa ku kungo shinaya ku kunkari nay ba ko ja al haqu wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa ni tien nali galon terekera wa galon be to tereke fenyi ala kira kan in bara ñogona keli solahu dini ayubi ni ñogona de la dege domina ay palestine liberi kelen bi bayra ni nunu serana umar bin khattab église toyi ka kana magala ya ci mais ni nunu serana imma kanga misruci wal ma ka tabuti ala espagne andalusi bini mi gara espagne am misri do be hal siniya be misriyal ni dona garnata misri be ni dona kurtuba misri be ha misri minali misri mirabu ma digena misiri mirabu manara min be sanfɛla la o ma kare ka bɔ yen o y'a to yen parce que sabotage nka manara silamɛw ka taamasiyɛn ye mun ye an bɛ kalo ni lolo de bila sanfɛla la ka caya nka ninnu ye mun kɛ misiri minɛlen kalo ni lolo o y'o jigi u tora kura de jɔ ye pilisi o de bɛ misiri sanfɛ parce que o sera o y'a minɛ o kile filɛ ka sisan k'a kɛ musée di n'i taara Espagne Granada a misiri bɛ ten n'i taara Espagne Kurtuba an ka dɔɔninkɛla belebelew yɛrɛ ka jamanaw don u ka duguw don nka misiri min minɛra nin de Kurtuba ta yɛrɛ ka tila k'a sɛbɛn a sanfɛla de la ko mosquée cathédrale o kɔrɔ misiri de kun don mais an sela o la an y'a yɛlɛma sisan ka kɛ église nka Umaru seli min kɛra ninnu na Palestine dɔ ko yala an tɛ église ci wa ko ayi ne mana église ci kama n nana mun kama o ye k'an ka misiri nin de ka libéri k'a bɔ ninnu bolo ni ala ye ne dɛmɛ a la ka ban a banna o b'a yɛrɛ min tɛ silamɛya histoire dɔ ye k'a kalan n'o tɛ o bɛ kuma caman don i kun na ka silamɛya lagosi ka silamɛya nege bɔ i la e yɛrɛ bɛ dimi silamɛw kɔrɔ ni maa ninnu de ka kɛ bon ni maa ninnu de bɛ hinɛ silamɛw yɛrɛ man kɛ bon silamɛw tɛ hinɛ image min bɛ ka yira e la ani réalité ye mun ye u ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjalan nin baji fɛn kelenw tɛ o tuma na ni se tɛ anw ye k'a fɔ an bɛ taga fara Palestinɛw kan ka taa kɛlɛ ala ye fanga wɛrɛ d'an ma silahul mu'min addu'a mumini ka kɛlɛkɛ minan tɛ tɛmɛ duwawu kan dɛ a ye duwawu k'aw sigiyɔrɔw a ka duwawu k'aw ka seliw kɔnɔ a ka duwawu k'aw ka dugu dilanmafɛ seliw la a b'ali kun bɔ i ka kunutu kɛ i kelen ni ala keli i ka ala wele ala an balima dɔw de bɛ tasuma cɛ la an balima dɔw de bɛ lajaba cɛ la an balima dɔw de bɛ u bɛ ka fa u bɛ ka musow fa u bɛ ka denmisɛnninw fa an ka basokɛyɔrɔ dɔ de bɛ bolo la ala se tɛ anw ye bi an b'a ɲini fɛ i ka nin jamana walima nin dugu ye i ka libéré ni fana se ko de ala kɛra ka duwawu ye fɛn caman ye an fana bɛ duwawu de kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka Palestine libéré ala ka palestinɛnw ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma ni misiriba min bɛ yen n'o ye silamɛya misiri belebeleba sabanan ye ala k'a segin k'a di silamɛw ma i n'a fɔ kunun a tun bɛ silamɛw bolo cogo min na wa ma dhalika ala allahi bi aziz aqulu ma qultu wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu kana lil awwabina ghafura الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أمبي الله تعالى أمبا ولي من دونك بركة إشيني نما جماعة بين مسبالة أكوك جون نفس منتيك يوم كذلك الله يري كتمدان فمتك أنا يوم دان يوم سنة دان تغني ودي أبا القاسمي محمد البشير صلى الله عليه وسلم jomi do ni sella ka shin kili Allah ta'ala be sedi ka shin ta ambadi al-islamu Abdullah ibn Umar akadi sabbi hadisami ni muslimi hadisani fani wala ka ciden ko sallallahu alaihi wasallam wati do bina diyen watula walma wati do bina diyen laban maula yahudiyan ni islamu bina karaw ke nyona amina kele ya kwala bina fangadi silamɛw ma o waati an bɛ yahudiyaw faga fo yahudiyaw bɛ boli ka t'u dogo gabakurun kɔfɛ u bɛ boli ka t'u dogo yirijuw kɔfɛ yahudiya dogolen bɛ gabakuru ni yiri kɔfɛ waati min silamɛkɛ tɛmɛtɔ la ko gabakurun b'a wele yiriju yɛrɛ b'a wele ko silamɛkɛ naya yahudiyakɛ dɔ dogolen bɛ n kɔfɛ i kana minɛ i k'a fa ala kira ko nin waati bɛ ko yiriju kelen pe de bɛ yen o de tɛ silamɛ wele yahudiya kama
o yiriju de tɔgɔ ko garqad madina kaburu donba tɔgɔ dalen do yiriju min na taqiyul garqad o yiriju ko de tɛ silamɛw wele yahudiya kama ka da ka ko yiriju ye yahudiya yiri alakira ko nin baara bɛ kɛ dɛ kabina kɛ diɲɛ waati laban dɔw la o b'a yira k'a fɔ ko diɲɛ kow tɛna to tan ala bɛna yɛlɛmali dɔ di fanga dɔ bɛna don an na an yɛrɛ ka fanga min kun b'an bolo an yɛrɛ de y'a tiɲɛ mɛ ala ka se kɔnɔ ala ka dɛmɛ kɔnɔ o fanga kelen bɛ tila ka segin ka di anw ma walima mun ka bon ka tɛmɛ hali fanga kɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ o fanga ala ka teliya ka d'an ma nka nin kumakan nin silamɛkɛ dɔ ni yahudakɛ dɔ delila ka baro kɛ a ye nin hadisa de lakali a ko bi aw bɛ s'an ma palestine b'aw bolo a bɛ s'an ma an ka misiri sabanan bɛ aw bolo a bɛ s'an ma diɲɛ yɛrɛ mara bɛɛ lajɛlen b'aw de tɛgɛ kan ni aw ye sifuw ye nka alakira ye nin fɔ dɛ ko don dɔ bɛ na diɲɛ na anw bɛna aw fa an bɛna aw fa fo yiri ni kabakurun yɛrɛ bɛ anw dɛmɛ aw fagali la yahudakɛ ye silamɛkɛ jaabi ni fɛn jumɛn ye hinɛtɔ kumaba wa makaritɔ kumaba wa ka tigɛ i yɛrɛ la a kumaba a ko alakira ye nin mun fɔ ne t'a fɔ tiɲɛ tɛ parce que n dalen b'a la ni alakira y'a fɔ a bɛ se ka kɛ silamɛ tɛ dɛ yahudiya don a ko mɛ alakira kan bɛ waati min silamɛw ma ko bɛna anw fa aw tɛ dɛ alakira kan bɛ waati min yahudiyaw ma k'aw bɛna olu faga anw fana yahudiyaw tɛ silamɛ min bɛ se anw yahudiyaw la aw silamɛw tɛ dɛ aw kana aw yɛrɛ nɛgɛn dɛ ne ma f'i ye n k'a tɛ kɛ dɛ mɛ sisan tɛ dɛ silamɛkɛw ko mun na mun de la anw tɛ taa o la sisan ko parce que fɛn fɛn ka di anw ye diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kanu na o bɛɛ diyara aw ye différence si tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ tuguni diɲɛ kanu na aw k'aw yɛrɛ lajɛ i k'anw fana lajɛ anw bɛ ka mun kɛ bi n'aw ta k'a kɛ parce que silamɛ ka ala danaya n'i ka ala minɛ o de b'a to ala bɛ fanga d'i ma i bɛ se kafiri silamɛ ka jɛ diɲɛ kɔ ani diɲɛ nataw diɲɛ fɛn minnu bɛ maa mara sa silamɛ bɛ diɲɛni min kɛ o kan o de kama ala bɛ se di silamɛ ma kafiri kan mɛ mun ka di kafiri o ka di silamɛ ye an bɛ se olu la cogo di a ka kuma ye tiɲɛ ye an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a tiɲɛ ni cɛ min filɛ n'a tɔgɔ ko maana sɔlahudin ayubi a ye taa ka histoire kalan wallahi a bɛ bɔ diɲɛ na don min ka diɲɛ silamɛ jamana mara arabu jamana bɛɛ b'a tigɛ kɔnɔ nka cɛ bɛ bɔ diɲɛ na don min a tiɲɛ taalaw ma dɛrɛmɛ kelen sɔrɔ a kɔfɛ o bɛ mun kɛ a tɛ dugukolo la a tɛ foro la a tɛ nakɔfɛn na foyi a yɛrɛ halala fɛn dɔ ye nin ye a denw n'a musow k'a tila a ma sɔrɔ sɔlahudin ayubi kɔnɔ n'an ka diɲɛ faamaw tɛ dɛ an ka diɲɛ karamɔgɔ a y'a lajɛ karamɔgɔ tɛ wajulu kɛ bi n'a ma waso n'a yɛrɛ ka du ye n'a ma waso n'a ka bolifɛn n'a ma waso n'a donfini n'a ma waso n'a ka diɲɛ fɛn anw tɛ waso ni kiyama ye an bɛɛ ko diɲɛ kafiri ko diɲɛ silamɛ ko diɲɛ an bɛ se olu la cogo di an kana yɛrɛ nɛgɛn dɛ an se kuma ma se ninnu na dɛ o de kama kuma kɔnɔ n k'an yɛrɛ dɛmɛ ni duwawu ye kuma kɔrɔma de don hakilima bɛ tɛgɛ ci siɲɛ ɲɛkɔrɔ ka sɔrɔ a bolo ma su a ɲɛ la kuma kɔrɔma de don an k'an yɛrɛ dɛmɛ ni duwawu ye o kɔrɔ ye mun ye o tuma na fɛn min ye limaniya ye ani ala danaya o tɛ anw na bi silamɛya kɔnɔ mun b'a to k'an bɛ se yahudiya wa parce que o ye diɲɛ kanu an fana ye diɲɛ kanu o kɛra diɲɛ fɛ an kɛra umar bin khatabi bɛ kɛlɛ wuli don min ka taa ninnu kama mun tun bɛ umar bolo n'ala sɔlahudin ayubi bɛ kɛlɛ wuli don min ka taa ninnu kama mun tun b'a bolo ni ala n'o tɛ ni jama don o ka ca ni kɛlɛkɛminɛ don o ka kɛlɛkɛminɛ ka ca n'u ta ye nka munna u sera a la ala ko min b'u bolo ala fana y'u dɛmɛ n'o de ye kun ma'ala tara allaha ma'a n'i kɛra ala fɛ dɔrɔn i b'a ye ala b'i fɛ n'an bɛ se k'an to nin k'anw ka se yahudiyaw la a ye diɲɛ arabu jamanaw yɛrɛ cogo lajɛ n'o y'a sɔrɔ ninnu labɛnnen don yahudiya kɛlɛ kama mun de bɛ yahudiya bolo bi mun tɛ diɲɛ arabu jamana kan mun bɛnjɛ baara bɛ yahudiya jamana kan mun tɛ arabu jamana kan a lajɛ mun tiɲɛni ko bɛ diɲɛ zifu jamana kan ko n'i donna arabu jamana kan k'i tɛ taa sɔrɔ yen a lajɛ a jumɛn bɛ yen diɲɛ arabu jamana minnu bɛ yen ni puissance don a dɔ ye mɛrɛti i bɛ se ka taa dubayi ka taa lajɛ mɛ dubayi bɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maloya ko maa caman mana taa dubayi i ma fɛn dɔ bɛ yen i t'a ye kafiri jamana kan i b'a ye dubayi tilen ka dere i b'a ye dubayi fɛn fɛn taara dubayi a bɛ n ka kuma nin seereya ne maa mɛn de ɲɛ de y'a ye dubayi tilefɛla ani dubayi sugu kɔnɔna a bɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a kalama
a bɛ se k'a to nin na nin diɲɛ ko ninnu na kafiri jamana si ka dɔgɔ ka sariba dɔ ka yɔrɔ ti Dubayi o man ca dugu min jɔlen bɛ kɔgɔji camancɛ la Dubayi ko Madina ti Nakhla ne yɛrɛ donn'a kɔnɔ a kɔgɔji yɛrɛ cɛ ma ka kɔgɔji yɔrɔ dɔ giri ka a dɛsɛ i ko tamoroju maa si tɛ se ka du sa kɔnɔ n'i ma kɛ diɲɛ milliardaire ye a du terrain kelen mana f'i ye a bɛ f'i ɲɛna ko ayi fɛn wɛrɛ bɛ wariko la mun tɛ nin aw ko a ye arabu ye bɛɛ ɲɛ bɛ aw de la k'aw ye silamɛ ye nin jamanaw bɛ cogo min na bi an bɛɛ ɲɛ b'a la Saudi ba ka kɛ cogo min na bi an bɛɛ ɲɛ b'a la Alahu Taala ka nin duguba ninnu ba ka manipuler cogo min an bɛɛ ɲɛ b'a la maa kun bɛ sogo ni fɛn dɔ kɛbali ye nin jamana ninnu kɔnɔ mais a bɛ ka kɛ bi hali bi cɛnin min filɛ Saudi kɔnɔna la a ma polisimusow la don haramu kɔnɔ polisimusow n'o tɛ fɔlɔ an tun bɛ muso minnu ye polisiya la haramu kɔnɔ burumusitigi de don n'a ka burumusi dafalen bɛ misiri da a banna a tigi forme i t'a dɔn fini fɛ nka polisi tenni donnen bɛ musow la bi ka bila misiriba kɔnɔ a bɛ se ka kɛ ala sɔsɔla ye kala kan dɛmɛ nin baara la nin bɛ ɲɛ cogo di an bɛ ka ala sɔsɔ an sen na an bɛ ka ala sɔsɔ an bolo la anw yɛrɛ bɛ ka kɛ i n'a fɔ ala ko tɛ tiɲɛ ye arabu ye bonya sɔrɔ ni fɛn fɛn o y'a bɛɛ tiɲɛ ka da kan ala ye fɛn min d'u ma bi dɔw wɛrɛ tɛ ala y'a d'i ma i ka diinɛ dɛmɛ o wari bɛ ka kɛ sababu ye ka diinɛ kɛlɛ e bolo i bɛ don arabu jamana ninnu fɛn fɛn kan bi walahi i b'i kun sɔrɔ Tunisie bɛ ten Maroc bɛ ten ne ta tɛ n y'a mɛn n sera duguw la de n y'a ye tiɲɛni min bɛ yen n b'a kalama i bɛ don Tunisie ka bɔ yen hakili tɛ tigɛ a la abada k'i bɛ arabu jamana don fini t'a yɛrɛ la Maroc b'a cogo kelen na aw ye bonya sɔrɔ ni diinɛ de mais o diinɛ dacogo lajɛ aw bolo k'a kantigɛ fo ala ka se d'aw ma yahudiyaw k'a bɛ kɛ cogo di o de kama an ka kan yɛrɛ dɛmɛ ni dɔw ye dɛ n'o tɛ foi min b'a to silamɛw bɛ se yahudiya la foi tɛ yen fɔlɔ wala an yɛrɛ fɛnɛ fɛ farafinna an ka hakili to a la n'o tɛ ala kun ye bonya dɔ d'an fɛnɛ ma diinɛ na yahudakɛ ye mun fɔ tiɲɛ don dɛ e k'an fɛnɛ ka wajulukɛyɔrɔ lajɛ bi différence jumɛn b'an ka wajulu kɛnɛ ni concert kɛyɔrɔ cɛ bɛ ɲininka différence ye jumɛn ma kan ka kuma silamɛ fɛ ka dusu lami ka kuma fɛ k'a fɔ ko silamɛya tɛ nin ye ka kuma fɛ k'a fɔ an ka maabaw ye bonya sɔrɔ ni sira min ye kunun o tɛ karamɔgɔ k'i waraka wajulukɛyɔrɔ la k'a kɛ dɔn ye an b'an to dɔn na cogo di ko an bɛ se ka jugu kɛlɛ dusu da walima ka ŋaniya dɔ ta walasa an bɛ se ka ninnu libéré yahudakɛ ye mun fɔ tiɲɛ yahudaw de nana ni anniversaire aw ɲɛ bɛ anniversaire gâteau belebeleba min na bi ni mɔgɔw bɛ muru kɛ k'a tigɛ yahudiya baara tɛ yan aw ɲɛ bɛ bague d'alliance min na bi yahudiya baara nka silamɛw ma bɛn an yɛrɛ tɛ ka wajulu kɛnɛ labɛn bi k'an ka anniversaire an ka gâteau ta ka tigɛ yan aw ye karamɔgɔba jumɛn ye kunun k'a y'a ka anniversaire kɛ nin cogo la ta a y'a jumɛn an b'a ni maliki mun kɔ maliki ka kɛnɛ jumɛn kɛra ni kuma n'an ye malikiya ye ni kuma na bɛɛ n'i ka taasira don a ye sabali a ka cɛkɔrɔba dalen to a ka dingɛ kɔnɔ a kana nkalon da la maliki ma kɛnɛ si kɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan ka maaw bila dunu ni tigɛrɛ ni dɔn na k'o ye anniversaire malikiya kɛ min an ye silamɛya kɛ dɔn ye ka silamɛya kɛ ɲɛnajɛ ye maa min b'a fɔ bi kati bɛɛ e de bɛ lagosi maa min b'a fɔ bi kati bɛɛ e de fa bɛ nin ni ba bɛ nin diinɛ dun tɛ fila ye wahyu kura wɛrɛ mana kɔrɔlen min b'an bolo a bɛ kitabu jumɛn kɔnɔ ko ninnu kan ka kɛ wajulu kɛlɛ lajɛ e yɛrɛ bɛ fɛn bɛɛ ta si tɛ yen bi fɔ ala ko limaniya min bɛ don i dusukun na an ka wajulu kɛyɔrɔ y'o bila a banna a bɛɛ kɛra ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ de e min wajulu la i fasa de bɛ da ɲinɛ bɛ kɛ ala kɔ ɲinɛ bɛ kɛ ala kira kɔ a bɛɛ e yɛrɛ fasa ye maa b'i to wajulu la wajulu yɛrɛ bɛ jɔ fɔlɔ an b'an ɲuguba an bɛ mun fɔ kɔnsɛrikɛlaw ye tuguni mun bɛ f'u ye mun bɛ fɔ dununfɔlaw mun bɛ fɔ jɛmɛfɔlaw ye sabarinifɔlaw mun bɛ f'u ye a fɛn fɛn haramuyara kunun o b'a yira aw bagariw ma aw y'a bali de ko nin ti bɛn nin bɛ diɲɛ kanu de don adamaden dusukun na e min yɛrɛ b'o bali e yɛrɛ tilara ka b'o kɛ bali an bɛ tila ka na ni dalilu dɔ diyagoya ye k'an b'o sama ka bɔ ala ka kuma kɔnɔ ani kira ka kuma k'an b'an ka ko dilan n'o ye a ti bɛn dɛ ka silamɛya to nin na yahudiyakɛ ka kuma ye tiɲɛ de fo k'aw to nin na a tɛ taa n'o Espagne ma bin ni sira si ye ni nin tɛ walahi maa fɛn fɛn b'a histoire ye ninnu ka tigi ka Espagne minɛ nin dɔrɔn bɛ de n'i taara Espagne Garnata i bɛ kasi ɲɛjɛ la n'i taara Kurduba i bɛ kasi ɲɛjɛ la silamɛya capitale fɔlɔ de filɛ Andalus san 800 an bɛ diɲɛ maaw kan n'i ma kɛ silamɛ i bɛ taga nisɔngɔ sara silamɛw ye mais kana o ye bi ko t'an bolo hali n'i bɛ don a misiri kɔnɔ i bɛ wari sara ne yɛrɛ dontɔ la Garnata misiri la n ye wari de sara Kurduba misiri an dontɔ an ye wari de sara i tɛ don cogo si f'i ka wari de sara misiri da la wa e de b'a fɔ misiri n'o tɛ olu fɛ misiri tɛ a bɛ dara mun na an ka fanya an fanyana dɔwɛrɛ si tɛ nin tɛ walahi maa min bɔra yen
Espagne masakɛ laban min silamɛya sira n'a fanyana ni a nana affaibli ka dɛsɛ foyi ma kɛ ni diɲɛ kanu diɲɛ kanu kafiriw kɛlen don ka fɛn min minɛ a fana ɲɛbɔr'o de fɛ o de kama o fana k'a encercler n'a tɛ kɛlɛ fɛ a ka bɔ a ka dugu to yen a fana ko k'a tɛ kɛlɛ fɛ a bɔra ka dugu to ninnu bolo a bɔtɔla k'a ka minɛn ta a ba y'i jɔ a kunna ka daji de to a kunna ko tun n tigɛr'i la e ma k'i fa ye e kulo ma sama ni mɔkɛ ni faw ye dugu mara yan kafiri kelen ma furu selen ma an de filɛ k'an ka minɛnw cɛ k'an bɛ bɔ e ma kɛ cɛ ye a woloba de ye nin fɔ a ma a woloba de ye nin fɔ a ma foyi tɛ ka silamɛya to kɔfɛ ni nin baara tɛ an donna ninnu na kojugu an y'u ladege kojugu u ka diinɛ fɛn dɔ bɛ yen an y'o ta de kɔnɔ sogoloma an ka diinɛ kɔnɔ k'an bɛ tila ka perebu ɲini o la k'o k'an ka diinɛ fɛn dɔ ye an bɛ se k'an to nin na k'an bɛ Palestine libéré an bɛ se k'an to nin na k'ala an ka dugu yɛrɛ bɛ libéré cogo di Palestine tɛ diɲɛ silamɛ jamana bɛɛ bɛ minɛ k'an to sa an b'a to ninnu t'a la n'o tɛ foyi ti bɔ a la Allahumma rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka dusu ɲuman d'an ma Umar bin Khattabi ɲɔgɔnna caman ala k'an garijɛgɛ don a la Salahuddin Ayyubi ɲɔgɔnna caman ala k'an garijɛgɛ don a la an balimaw bɛ tasuma cɛ la ala k'u ka tasuma faga denmisɛnninw bɛ saya min na ala k'u kisi ka bɔ nin baara ma misiriw bɛ ka cili min kɛ an b'a ɲini ala fɛ an kɔni tɛ se bi dɛ se t'an ye se tigi ye ala ye ala k'an ka batokɛyɔrɔ ninnu kisi ala k'an ka batokɛyɔrɔw kisi ala kana an kɛ yahudiyaw sago ye ala kana an k'u sago ye o kɛlen don ka fɛɛrɛ jugu min tigɛ an kama diɲɛ kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ u ka fɛɛrɛ jugu ma ala k'an kisi ka bɔ u ka fɛɛrɛ jugu ma ala ka laban cogo ɲuman d'an ma ala k'an garijɛgɛw fɔni ala k'an ka banaw kɛnɛya ala ka arijinɛ kɛ an donyɔrɔ ye an b'a ɲini ala fɛ saya bɛ s'an ma don min a ka sɔrɔ ni alaw taala ka di an bɛ bɔ diɲɛ nin kɔnɔ don min an ka kuma laban ka kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ma dhalika ala Allah yazid wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين